May gabi na usab mga higala, ani na usab kita sa atong sinima nga pagtuon ang kamatuoran. O kita magahisgot sa mga pulong sa Dios diha lamang nato makita sa Biblia o walay lain nga mga pagtulunan gawas sa Biblia lamang. O sa dili pa kita magasugod, magaampo una kita. Atong pagatituluhan ang atong pagtuon nga mao ang rapture. Unsa man kining rapture? Ani aba kani siya sa Biblia? Kini mo gud siyang term nga rapture. Mo kini siya ang ginahisgutan sa kasagaran ng mga evangelicals, mga born again Christians nga sa pagbalik sa Ginoo iyang i-rapture ang iyang katawhan. So, unsa man gayud kining gitawag nga rapture? Iyang definition ani is the event when Jesus returns and gathers the souls of living and deceased believers. Sa Bisaya pa kini ang rapture gitawag nga pagsakgaw. Sa kalit kaayo nga panghitabo. So, nasayod ka ba higala kung kanusa ang rapture o ang pagbalik sa Ginoo? So atong basahon ang Revelations chapter 3 verse 3. Remember therefore that thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. So, mo kini siya ang naisulat diya sa libro sa Revelation nga ang rapture naisama kini siya sa ang pagbalik sa Ginoo naisama kini siya sa usa ka kawatan nga dili nato mahibal-an kung unsang adlaw o orasa ang iyang pagbalik. So kung atong sabton sa usa ka komunidad naay panahon nga uso kaayo ang kawat. Dunay mga panahon nga sagunson ang kawat. So ang mga tagbalay or ang mga nanghimuyo ni ana nga komunidad nagabantay bisan sa kaadlaw ng dako. Magminanok sila katulog aron masapnan ang kawatan. Samara nga niini nga panag-ingnan nga ang katawhan sa Ginoo magbantay gayud ug magpaminaw sa kapanahunan sa Ginoo. Dili man kita masayod sa adlaw o takna apan magpakisayod kita sa kapanahunan o sa mga panghitabo karon sa atong kalibutan. So inana ang usa ka tawo nga naay ginahulat nabantay na siya unsa kaning mga panahon karon. Usa ka fisherman makabalo na siya sa panahon nga uy kudag-dagom dili sa ako mangisda ani kay bagyhon unya ta na mapadpad kita sa laing dapit kay maabtan sa unos. So ang rapture gihisgutan sa libro sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 paingon sa 17. Kung basahon, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, atong sabton kining giingon diri nga sa verse 16, and the dead in Christ shall rise first. So mo kini ang pagkabanhaw ni adtong mga
dugay ng nangamatay, mao kini ang resurrection. So kining libro sa Revelation usa kini ka propesiya sa umalabot nga panahon diin pagakuhaon sa Ginoo ang iyang katawhan nga mga linuwas og iyang pagbalik ug sa iyang pagbalik unahon niya pag-abri ang mga lubnganan sa iyang katawhan nga una nang nangamatay. Ang propesiya sa libro ni Ezekiel nag-ingon usab. Ezekiel chapter 37 verse 12. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. So, buhion sa Ginoo ang katungdugay ng nangamatay ug dalhon niya dito sa yutang saad. Then verse 17 ato gyapong tukion kini, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kung ang pagtuo sa kadaghanan nga mga Kristohanon sa panahon nga mobalik na sa Ginoong Hesukristo og pagasakgawon ang iyang katawhan base sa bersikulo 17 nga ang mga nagpabilin pa nga mga buhi ni anang panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo nag-ingon shall ever be with the Lord. Mudiretso na lugar sa langit. Kasagaran sa akong hibal-ano nga mga Christians ang ilag yung pagtuo nga sa dihang maabot na ang rapture or pagsakgaw dito na din paingon sa langit. Sakto baka na igsoon. So atong basahon ang libro sa Revelation chapter 15 verse 7 paingon sa 8. And one of the four beasts gave unto the seven angels 7 golden vials full of the wrath of God, who liveth forever and ever. And the temple was filled with the smoke from the glory of God, and from his power. And no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. So wala pa'y makasulod sa templo sa Ginoo. So kasagaran sa gituuhan sa dagang atong kailang nga mga Kristohanon, dili na kuno makasinati sa tribulation ang mga Kristohanon. Mao kini sila ang nagtuo sa pre-tribulation nga mo rapture na kuno, sakgaw na kuno sa wala pa ang tribulation. So unsa man ang tribulation? Grabe kini nga kasakitan, grabe nga panghitabo. So kung atong una-unaon, grabe na nga tribulation ang nagpanghitabo. Sugod pa lang sa mga kalamidad, grabe nga baha, giyera sa Ukraine versus Russia, ug sa kasamtangang giyera sa Israel, batok sa daghang fronts nga ilang atubang. Adunay Hamas, Hezbollah, Iran nga tawag og multiple front, ug karon bago pa lang naa na sa hulga sa nasod sa Ehipto or Egypt. Wala man nato kini na sinati nga kasamtangan apan ania na ang tribulation mga igsoon. Grabe na nga lunok, makakita ka sa mga videos kalaing-laing nasod. Ang Dubai gani wa ta ma-expect nga inadto di ang paingnan. So kumbaga dili na ikatingala nga kining mga lunok usa kini siya sa tilimadon nga doon na gayud ang pagbalik sa Ginoo. Linog ay kanda iya nga linog sa ato gani sige pud ganing linog. So kanang grabe na nga kalamidad ug sulti na kini sa Bible nga mo usa kini sa tilimadon. Kung gira man ang atong basihan aron makaingon kita nga niya na ang tribulation, grabe na ang pagpangandam sa atong nasod, sa atong armed forces. So inubanan sa pag-recruit sa mga gusto mosulod tungod ang hadla sa seguridad, ani ana ang clear and present danger. Mao ako mid-tribulation ang akong gituuhan. Base sa libro sa Revelation, wala pa'y makasulod sa templo sa Ginoo samtang wala pa mahuman ug bubo ang 7 kapanaksan sa kapungot o
7 bowls of God's wrath. So asa man di ay mo paingon ang katawan sa Ginoo sa panahon sa pag-rapture. So atong diskubrihon mga higala no, ang mga pulong diha gikan sa Biblia sugod sa sinugdan hantod sa rapture o kung asa gayud mo paingon ang katawhan sa Ginoo. So mao kini mga igsuon ang nahisulat sa Biblia. Una, adunay covenant or adunay saad ang Ginoo. So atong sabton ang mga pulong sa Ginoo sa sinugdanan pa lang sa iyang saad kang Abraham, Isaac o Jacob. Diin ang pangalan ni Jacob gitawag na kini sa Ginoo nga Israel. So adunay saad ang Ginoo kaniya sa ilang mga henerasyon. So atong basahon ng Exodus chapter 32 verse 13, remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swearest by thine own self, and said unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it forever. Saad kana sa Ginoo nga ang yuta ngayang gilaan para sa iyang saad kang Abraham, Isaac, Israel, maila kini hantod sa hangtod. So sa atong nasayran, ang promised land o Kanaan nga mauna ang Israel karong panahona gisaad sa Ginoo nga panulundon kini ni Israel. Kini nga yutang saad nahimong rason sa pagpanag-away tali sa mga nasod sama sa Palestine ug uban pang mga nasod nga kaaway sa Israel tungod kay gusto nila walaon sa mapa ang Israel. Ikaduha, mo kini atong natun-an, si Israel nakasala og mibiya sa Ginoo ug wala mutuman sa pagkigsaad o covenant diha sa Ginoo. So nakahimo na kitag pagtuon ni nino kining covenant sa Ginoo. Gani mo ni atong unang nga lesson sa pagsugod nato ani nga ministry. So nakasala ang Israel. So atong basahon ang Jeremiah chapter 2 verse 13, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Mo kini ang sala ni Israel. So ang pagpangulo ni Joshua mao lamang ang nakatuman sa lagda sa Ginoo. Ug ang nagsunod mao si Judah sa dihang namatay na si Joshua. So sa pagpangulo ni Judah mao kato ang hinungdan sa pagpakasala sa katawan sa Ginoo tungod kay nakurap sila sa mga heathen o mga hintil. Diha sa pagtuo sa mga Diyos-Diyos nga maoy gituuhan sa mga hintil. Ang tribo ni Judah maoy gigikanan sa mga Hudiyo. Ug matod pa sa akong amiga nga Hudiyo gyapon, siya ang CEO sa Binay Anusem nga maoy gatabang aron makapauli ang mga Hudiyo nga nakatag sa tibuok kalibutan ngadto sa ilang homeland nga mao ang Israel. Kasagaran kuno sa nga biktima niya adtong pagsugod gyud sa terror attack sa October 7, mga Hudiyo kuno ang mga biktima. Kasagaran gyud kuno mga Hudiyo. Later on ang kuha sa pagira na daghana, sagol na. So mo kana siya ang nahimong silot sa Ginoo kang Israel tungod kay dituo man sila, nakurap sila sa pagtuo sa mga Diyos-Diyos. Ikatulo nga atong pagtuon, gisilutan sa Ginoo si Israel ug nagkatibuluag sa tibuok kalibutan. Base sa Biblia, nabahin ang Kingdom of Israel ngadto sa northern ug southern Israel. Ug ang tribe ni Judah ug Benjamin nagkauban ug nawala sa Sepharad. Mao kana ang kaliwatan ni Judah ug Benjamin gitawag nga mga Sephardim gikan sa pulong Sepharad.
Kining si Farad mao kini ang nasod sa Espanya. Busa kung tan-aw nato ang history, human sa ilang Babylonian captivity, nakaadto sila sa Espanya ug ang lugar sa Toledo, Spain, itawag nila nga Tola-Tola. Mo man ni dinhi sila una nakapuyo sa Toledo. So base sa history, itawag nila ang kini nga lugar nga Toledo nga Tola-Tola o Second Jerusalem. Apan sa kadugayon sa ilang pagpuyo sa Spain sa tuig 1496 ubos sa pagmando ni King Ferdinand o Queen Isabella, nakita ni King Ferdinand o Queen Isabella nga madagayaon kaayo ug malipayon ang pagpuyo sa mga Hudiyo didto sa ilang nasod. Busa naghimo kini sila og usa ka balaod nun tungod kay nahimo namang hadla sa ilang nasod ang prosperous nga kinabuhi sa mga Hudiyo dito sa Espanya. Nakita nila nga nahimo na silang threat, nahagit na or nahadla ang ilang existence lugar tungod kay mga bright man gini ang mga Hudiyo. Grabe maikis mo dag negosyo. So nakita nila nga prosperous ang kaliwatan sa mga Hudiyo. So si King Ferdinand o Queen Isabella naghimo sila og balaod nga tanang Hudiyo ipapahawa gikan sa ilang nasod sa Espanya. Ipapahawa. So tungod niya na ang astronomer nga si Christopher Columbus may voluntaryo sa pagdala sa mga Hudiyo ug gipasakay sa dako nga barko nga iyang gidumala ug maukad to nga sa panahon nga modunggo sila sa usa ka nasod tungod kay nagapangita man pod kini si Christopher Columbus og mga spices kay aron iyang dalon sa Spain. Nakita sa mga Hudiyo nga ang lugar nga ilang nadungguan potensyal kaayo sa ilang panginabuhian sama sa farming. So sa pagkanaog nila sa barko nga nagdala kanila, wala na sila mibalik pagsaka sa barko ug nanimpalad sa ilang panginabuhi. So maukad to nga nakatag sa tibuok kalibutan ang mga Hudiyo. Samtang kadtong uban nga mga adunahan nga mga Hudiyo nagpabilin sila sa Espanya og mihatag og suborno sa gobyerno aron dili sila papahwaon. So maukad to nga sa pagtuo nato sa world history, sa atong kaeskwelahanan, atong mahibaluan nga si Christopher Columbus maura ang naka-circumnavigate sa tibuok kalibutan. Siya rang nakatuyok tibuok kalibutan. Dili si Magellan, kabi man nato sa kuan si Magellan mo'y nakatuyok, dili. Usa lang kini si Magellan sa mga sakay usab siya sa barko ni adto sa mga laing lugar ug kani sa Pilipinas ug mo katong nakitay history nga sa pagani ni Magellan na Christianize ang mga katawan, pero dili si Magellan ang naka-circumnavigate, si Christopher Columbus. Ug base sa atong mga pagbasa-basa tuki ilang gidudahan nga si Christopher Columbus usa ka Hudiyo. That is why siya ang may voluntaryo nga iyang dalhon ang tanang Hudiyo. Ug mo katong nakatag sila sa India, Burma, tanan tibuok kalibutan nakatag sila. So ang atong world history nagatakdo usab kini siya sa atong Biblia. Diin sa pagkatibulaag sa mga Hudiyo, gisuportahan kini sa atong world history nga mao kini si Christopher Columbus ang nagdala sa mga Hudiyo ngadto sa nagkalailaing lugar, lain-lain nga nasod tungod kay voluntaryo ang mga Hudiyo nga ni naugwa na mo balik. Gani sa ilang pagkakatag-katag panahon sa Holocaust, adunay mga 500 kabuok ka mga Hudiyo nga nakaani sa Pilipinas. Mo kato siyang panahon ni President Manuel L. Quezon, iyang gitabangan ang mga Hudiyo. Ang uban nakapaingon diri sa Mindanao, pero pagtanaw nila ka mga katong nakaani sa ato mga kuan man kato sila mga skilled, mga bright, mga professionals kato sila.
So ang uban pag anilas Mindanao pagtanaw, uy, di man ta magsilbiri kay mga yuta agricultural man kini nga mga di man mahimo atong mga kahibaluan ni namalik sila sa Manila. So mo kana siya ang history nga nakaani sila sa atong nasod. That is why tungod sa atong gihimo sa atong nasod nakahimo og friendship nakahimo og usa ka na ka band sa Israel o Pilipinas. Ikaupat sa atong pagtuon, ipadala sa Dios Ama si Jesus Christ sa kalibutan aron lukaton ang iyang katawan Israel ug tungod kay nahigugma man sa Ginoo ang gihigugma man sa Ginoo ang kalibutan, ang tanan nga maghinulsol og modawat kang Ginoong Hesukristo madawat og makabaton sa kinabuhing dayon. Ilang dawaton nga ilang personal nga manluluwas o sila makabaton sa kinabuhing dayon. Sa ato pagtuon sa una, dili lang kay dawat-dawat kundi kinasing-kasing gayud nga paghinulsol o himuon o mutuo nga si Jesus Christ agad ang makaluwas kanato. So dinhi natawo ang Kristyanismo. Ang dakong pangutana, lahi ba ang grupo sa katawhan sa Ginoo nga maong Israel? Ug lahi pud ba ang Kristyanismo? Ang pagsimba sa Sabat alang lang ba sa Israel? Ug ang pagsimba sa adlang Domingo alang lang sa mga Christians o mga Hintil? Hintil ba si Jesus Christ? So muna siya ang mga pangutana nga matubag lagi na siya og yes or no. So dakong dili gayud mga igsuon, usa ka Hudiyo si Jesus Christ nga nagapanangyaw sa adlang Sabat. So dili pwede nga naay kanya-kanya, naay imo ni grupo ni sa mga Hudiyo, grupo ni sa mga Christian, mga Hintil, dili hiusa gayud kana siya. So ikalima na to nga pagtuon, kinanglan ang grafting of the Gentiles or mahiusa ang mga Hintil sa banay ni Israel. Mo kini siya atong milabay nga lesson sa last week, no, ang grafting of the Gentiles. So atong natunan dito nga isa lamang ang gigikanan sa sustansya sa both sa Hudiyo ug both sa House of Israel ug sa mga Hintil. Ang root nini nagakuha sa sustansya, ang olive tree nagakuha or ang branches sa olive tree nga mauna ang House of Israel o katong gigraft nga mga Gentiles, kumbaga sumpay sila sa gipangbali nga mga sanga, isa ra ka source ang ilang gikuhaan sa sustansya. Atong sabton, isa ra ang gigikanan, si Jesus Christ lamang. So dili angay mag kanya-kanya, dili angay maghimo og kaugalingong pagtuo nga mo kini amo ni sa Domingo rami sila dito sa Bado kay sila man dili, tungod kay ipasabot ka na sa atong pagtuon sa grafting of the Gentiles nga nasa Romans chapter 11 nga mahiusa gayud ang mga Hudiyo, mga House of Israel sa mga Gentile. So kana ato na siyang ibilin sa mga born again Christians, sa mga nag-claim nga mga Christians nga dili kaya kanang Sabat pa ingon na sa kuan para na sa Israel. So klaro kayo nga atong ibasa atong lesson nato Romans chapter 11 nga isara ang atong source, isara ang atong gikuhaan sa sustansya, si Jesus Christ lang gayud kay siya ang olive tree. Munang nagpasidaan ang Romans chapter 11 sa mga Hintil, be not high-minded but fear. Ayaw kamo pagpasigarbo, ay mo ginambog nga tungod kay na nagtuo kamo kan Jesus Christ. Hinambog na mo nga kami na karon ang pili sa Ginoo. Ang Israel gisilutan nakatibulaag. So ingon pa sa Ginoo, ang iyang pagpili sa Israel walay pagbasol, walay sagol pagbasol. So dili angay maghimo og atong kaugalingong lungag mo ni akong gusto og katusla dito ra, dili tungod kay gimando kana siya sa Ginoo. So kinahanglan mahiusa gayud ang House of Israel og mga Hintil nga tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Kung kag tinuod ka nahigugma sa Ginoo, wala na no buts and ifs. So tuo ka gyud sa Ginoo. Pero kung mayong kag daghan pang rason, questionable ang imong
paghigugma sa Ginoo. Okay, yung kag nituo man ko kang Jesus Christ, nituo lagi base ang yawa gani gapuro pa gani sa iyang pagtuo, pero walay gugma. Kay igsoon, kung walay gugma igsoon, dili gayod mosalir ka ng imong giingon nga nagtuo. Tungod kay kining pagtamod nato sa Sabat, ang pagtamod sa mga hintil sa Sabat, usak kini siya ka timailhan nga kabahin ikaw, kabahin kita, kung mutuman lamang kita niini, kabahin kita nga mga hintil as covenanted people of God. So dili mag-disobey. Daghang kami ingon nga nag-obey mo ko sa Ginoo pag hisgot sa Sabat, automatic gubot. Okay. Ikaunom nato nga pagtuon. Ang prophecy sa pagpahibalik sa katawhan sa Ginoo sa ilang yutang saad. So atong basahon ang libro sa Ezekiel chapter 37 verse 10 paingon sa 13. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Verse 11, Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Therefore, prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. And you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. So kini nga propesiya nga abrihan sa Ginoo ang lubnganan sa iyang katawhan ug pagadalhon didto sa yuta ni Israel o ang promised land nga mao na ang Kanaan o ginganlan na karon nga Israel, base kini sa saad sa Ginoo kang Abraham, Isaac ug Israel nga maila ang yutang saad hangtod sa hangtod. Busa sa atong gisgutan nga wala pay makasulod sa templo sa Ginoo samtang wala pa matuman ang pagbubo sa pito ka panaksan sa kapungot sa Ginoo, asa man day mo paingon. So tungod kay ang prophecy sa fig tree nga mao ang Israel, mauman ang tilimad-on nga kini nga generation will not come to pass. Ania kita na ang sa atong kapanahunan diin ang gipanagna sa Book of Joel chapter 3 verse 1 paingon sa 2 nga nag-ingon nga, For behold, in those days and in that time when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem. Verse 2, I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land. Gibahin ang yuta sa Ginoo. Sa panghitabo sa giyera tali sa Israel ug Palestine ni atong October 7, hangtod karong panahon na pagid nahuman ang ilang giyera, midaghan na ang miatake sa nasod sa Israel. Ug sa daghan na nga mitiro sa Israel, mipakita ang Israel sa iyang kabangis sa pagdepensa sa iyang nasod, pinaagi sa pagpangulo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nidako na pagayo ang giyera, ug nakatay-katay na gyud kini. Ug nakita sa tibuok kalibutan ang kapildihan sa Palestine ug sa iyang proxy nga Hamas. Umani siya ang mga terorista nga nagdumala na hinuon sa Palestine. Naluoy pag-ayo ang daghang mga nasod ug diha sa UN daghan na kaayo mipadayag sa ilang pag-uyon nga mamahimong nasod ang Palestine tungod sa ilang kaluoy tungod sa epekto sa giyera nga daghan na kaayo mga kinabuhi nga nakalas. Kung atong lantawon sa unahan, dako kaayo ang puruhan nga mamahimong nasod ang Palestine ug mahimo na nga miyembro sa United Nations. Diri suportahan gayud kini sila sa mga nasod nga pabor niini. Sa side sa Israel, dili gayud sila musugot nga mamahimong nasod ang Palestine tungod kay mabahin man ang yuta nga gihatag kanila sa Ginoo.
So kung mahimo ng nasod ang Palestine o giharian sa mga teroristang Hamas, mahimo na silang kusgan. Kay kung member ka sa UN, suportahan ka magid sa mga kauban nimo nga membro sa nasod sa United Nations. So usa ka na siya kahadla sa seguridad sa Israel. Munang dili sila mosugot nga i-recognize as a nation ang Palestine. Apan diha sa UN, tungod kay nakita nila nga sa pananaw gid sa tao makaluluoy gid ang Palestine. Kaing mga kinabuhi nga wala nang kalas mga bata loy kayo. Pero ang side sa Israel ilag yung gitindugan nga depensahan nila ang ilang nasod. Tungod kay kung walay mo depensa sa ila, mapanas mawala gid sila sa sirkulasyon sa kalibutan. So ilang right to defend itself mo gid kina ilang gitindugan. So kining pag-recognize sa daghang mga nasod karong panahon na sa Palestine nga mahimong nasod diha sa United Nations, usa kini siya kadakong hulga sa existence sa Israel. Kay daghan man kay mga kontra pod ang Israel, di man lang kay Palestine na daghang kaayo. So maglinabana naman na siya. So kining ilang pag-recognize sa Palestine, santop gid ni siya sa pagtuman sa roadmap for peace. Kahit niadtong tuig 2014, ang presidente sa Amerika niyato si President Barack Obama pa, siya ang nagpalig-on sa paghimo og roadmap for peace sa tali sa Israel o Palestine. So kaning roadmap for peace mo kini siya ang two-state solution. So kung ma-recognize na ang Palestine, mabahin gyud ang Israel. Ihatag ang East Jerusalem ngadto sa East part of Jerusalem ngadto sa mga Palestine. So sa paghimo niya nila nga roadmap for peace atong 2014, naka butang na dito ang boundaries kung asa ang kutob ang ilang iokupar nga yuta sa mga Palestinians. So naa na dito ang boundaries. So dili na lisod lugar nga pag na-recognize ang nasod sa Palestine isip usa ka nasod, dili ingon nga nagmakarap-karapas lang nga uy mo ni atong boundaries kay ready na, nakaplano na, nakaplastar na kung asa ang boundaries nga ilang pag-okuparon. So kining two-state solution mao gid ni siya ang gituuhan nila nga sulbad sa karon nga giyera. So dako kayo kani siya nga hadla sa kalibutan. Apan tungod kay gi-prophesy man sa Ginoo nga bahinon gid ang iyang yuta. Sumuka na siya nga ang prophecy sa Joel matuman gid kana siya. Munang ingon sa Ginoo, iyang dalhon ang captivity ni Judah. Tung mga na-scatter nga mga Hudyo sa kalibutan, iyang kuhaon ug ibalik niya sa ilang homeland. Tungod kay kani magud nga panahon karon, labi na kay sa bag-o nga development sa gera sa Israel, aksidente nga natiro nila ang shelter sa mga refugees dito sa Rafah. Mukha nang nakapasilaog sa tanang mga nasod ang alis nila ug ang kontra pariha tanan na nga suko sa Israel kay nadalahig ang way labot katong Rafah nga giayo-ayo nila bomba didto ni paingon ang usa ka gitiro didto naigo ang shelter og murag 45 ka tawo ang nangamatay. Munang reset karon nga development sa gera. Daghang nasuko kang Prime Minister Benjamin Netanyahu tungod kay gimanduan na siya sa International Court Justice, sa NATO or National Treaty NATO, Treaty of North Atlantic Treaty Organization man siyang NATO. Ang UN pagyud kini sila nagmando sa Israel nga undangan na kana nga gira kay daghan na kaayong nangamatay, daghan na kaayong epekto economically grabe affected.
dili gyud mo patuo ang Israel, di gyud mo patuo si Prime Minister Netanyahu. That is why grabe nga kasuko sa tibuok kalibutan kaniya, siya ang naa sa center stage karon ang Israel. That is why gusto sa mga nasod ginadukdok na nila ang ICJ nga ipa-arrest si Netanyahu. So naghatag sila og order nga ipaundang ang gera, ang NATO, ang UN. Wala gyud siya mupatuo si Netanyahu tungod kay nahinayak na ang iyang ginhawa. That is why bisan sa sulod sa Israel, grabe na nga kaguliyang tungod kay bahin-bahin ang ilang grupo. Kato si former president masiguro to si Yair nga Lapid, pabor siya sa two-state solution tungod kay gikapoy na sab siguro na sila sa panggubatan pirmi. Sige, sugot na lang tag two-state solution aron nanay kalinaw. So bahin-bahin na ay grupo sa mga hostage nga sige rally dito, lahi nga grupo nga peace man. Grabe gyud kaayo kagubot ang Israel karon. Mao nga miabot na gyud ang giingon nga Jacob's trouble. Left and right kaguliyang, left and right problema, left and right tiro dito. Sulod sa iyang nasod, grabe sad nga kaguliyang. So nagkaguliyang or ang Jacob's trouble nga gimension sa kadaghanan miabot na gayon. So sa atong ibasa sa Joel no chapter 3 verse 1.2 1.2 kini nga propesiya matuman sa panahon nga makabuot og katumanan ang two-state solution nga kamulo ng gihisgutan sa UN. Ilabi na nga ang kahimtang sa giyera sa Israel batok sa Palestine misantop na sa pinakangilngig nga hitabo ug ang tibuok kalibutan mihimo na og lakang aron makakabuot na og katumanan ang roadmap for peace nga mao ang two-state solution. Bahinon tagaan og yuta ang Palestine para kanila. Na kanang yuta nga gusto nila ihatag sa Palestine, iya man na sa Ginoo. Mga panulundon man kana sa Israel, iya kana sa Ginoo. That is why suko ang Ginoo sa gibuhat or sa gabuhaton sa mga nasod. So ikapito na tong pagtuon ang pagsakgaw sa katawhan sa Ginoo nga gitawag nga rapture nga naa sa Revelation chapter 7 verse 13 paingon sa 14 atong basahon. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? And whence came they? Verse 14, and I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which come out of great tribulation, and washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. So, ang ilang giingon nga dili maka-appeal to nga pre-trib. Nagato sa pre-trib, ingon sila nga dili na maagi og tribulation ang katawhan sa Ginoo. Ang giingon diri sa Ginoo, katong iya ni Kristo, katawhan ni Jesus Christ, maka-escape or they come out sa great tribulation. Wala na ingon tribulation. Great meaning muagi gayud sa katong tribulation kasagaran na natong nangakita karon, pero ang great tribulation diha maka-eskapo ang iya sa Ginoo nga nagtuo ka Jesus Christ nga Ginoo ug manluluwas. So unsa ka kana nga great tribulation, ingon pa sa Bible makasinati og linog nga wa pasukad, masinatian kuy sa so, kana arang mga kana siguro mga building siguro mga kita, grabe na siguro pilik-pilik sa kakusog sa linog. Apan kana nga great tribulation wala na diha ang katawhan sa Ginoo. So dili kita maingon nga dili kita maka-appeal kay great tribulation na atong maiskapuhan. So ingon ang Ginoo dili maka-experience, maka-come out sila sa kana nga ngilngig nga kaguliyang. So kini sila nga katawhan sa Ginoo nga naghinulsol ug mituog midawat kang Ginoong Hesukristo nga personal nga manluluwas nga gisakgaw sa Ginoo ug naka-eskapo sa tribulation. Mo kana siya. So dili kita mo ingon nga kana bang magdawat limpyo lang lugar nga dili ko makakuan kay mo na
dili mga higala kay naa gayud ingon siya sa great tribulation na gyud ang iyang katawhan makaiskapo. Okay, ang pangutana, daw ba ang katawhan ni Israel apil ba sa pagsakgaw nga dili man sila motuo kang Jesus Christ? Ezekiel chapter 34 verse 11 paingon sa 13, for thus saith the Lord God, behold, I, even I, will both search my sheep and seek them out. As a shepherd, verse 12 ni, as a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered, so will I seek out my sheep and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day. So gilad ang panahon ni ining panahon nga sakgawon or i-deliver sila out of all places kay cloudy and dark day. Siguro grabing baha, grabing nga katalagman. So verse 13, and I will bring them out from the people and gather them from the countries and will bring them to their own land. So dalhon gyapon dito sa yutang saad, and feed them upon the mountains of Israel by the rivers and in all the inhabited places of the country. Ezekiel chapter 39 verse 28. So naingon siya diri, then shall they know that I am the Lord their God, which caused them to be led into captivity among the heathen. But I have gathered them unto their own land, and have left none of them anymore. So, mo ni siya ang tubag atong uwan baka ang mga katawhan ni Israel. Sila ang unang pag-i-resurrect ang katawhan si Israel. Makatong prophecy sa dry bones katong atong gibasa sa unahan, no? Katong giabrihan ang mga lubnganan. So ingon pa diri sa Ezekiel chapter 39 verse 8, walay mabilin bisan usa, and none shall be left of them anymore. Wala nay mabilin. So tanan-tanan gyud gikan sa bata tiguwa ngadto dalhon iga balik sa Ginoo ngadto sa yutang saad. Verse 29, neither will I hide my face anymore from them, for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord. Ang Ginoo na gyud ang nagsulti niini nga sa panahon nga pagasakgawon ang katawhan sa Ginoo, apil ang mga hintil, una ang katong unang nangamatay sa atong gibasa sa Thessalonians kaganiya, nga ang katong unang nangamatay mo ipaga i-resurrect, pulihan sila og lawas nga dili na madugta, sila ang unang ipabakod sa ilang malubnganan ug magsunod katong nang buhi pa ng panahon sa pagbalik sa Ginoo. So dungan kini sila dalhon dito sa yutang saad tungod kay ang mga hintil nga nagtuo kan Jesus Christ or bisag katong mga Hudiyo nga mga wala nituo kan Jesus Christ pero sa nakatuo ra gyud na nasangyawan na gayud, dungan kani sila igasakgaw, dungan i-rapture. That is why ingon ta pwede di ay magkanya-kanya naningon mga rapture diri ang bersikulo nga dungan man ang katong unang nangamatay ang katawan ni Israel ug katong mabuhi pa niyang panahon nga gilimpyuhan sa Ginoo pinaagi sa iyang hamiling dugo. So the grafting of the Gentiles. So maayo siguro no pwede ra nito i-review nga lesson nato mainyo man tong ma-view sa YouTube channel nako, no? So i-review katong lesson sa grafting of the Gentiles. So mga igsuon sa panahon sa pagsakgaw sa Ginoo sa iyang katawhan, ang katawhan ni Israel apil na kadtong dugay na nga nangamatay nga pagabuhion sa Ginoo nga mao ang resurrection ug ang mga hintil nakabaton sa kaluwasan pinaagi kang Ginoong Hesukristo, dungan gayud kini sila pag-adto ngadto sa yutang saad. Ang mahintil giusahon sa Ginoo sa banay ni Israel pinaagi gayud sa
katong giingon nato nga grafting nga atong gitun-an sa miaging semana. So sa karon pa lang igsuon sa imong pagkahibalo niini, dili ni siya talama nga istorya tungod kay na kini sa Biblia na isulat. Ining grafting wala gid ni siya gitudlo. Wala siya gitudlo, or siguro sa sukad-sukad sa akong pagka-Christian wala ko'y nadunggan nga nagtudlo aning grafting of the Gentiles. So dungan ang katawhan ni Israel ug ang mga hintil nga nahigugma sa Ginoo. Ang ikawalo nato nga gitun-an no, ang katumanan sa saad sa Ginoo. Ang katumanan sa rapture o pagsakgaw, katumanan usab sa covenant o saad sa Ginoo kang Abraham, Isaac ug Jacob nga nag-ingon, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken will I give unto your seed, that they shall inherit it forever. So ang katumanan sa rapture, ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, maoy katumanan sa iyang saad, kang Isaac, kang Abraham, Isaac ug Jacob, nga ma-inherit gid nila ang yuta nga gisaad sa Ginoo. So busa human sa pagsakgaw o pagkuha sa Ginoo sa tanan niyang katawhan nga mao ang tibok banay ni Israel ug mga hintil nga nahigugma sa Ginoo, ang iyang tibuok katawhan magapuyo na didto sa yutang saad ug wala nay makapahimo ug kahadlok kanila, ug magapadayon ang ilang kalipay ubos sa pagpangulo ni King David, samtang ang Ginoo ang makig-away para kang Israel batok sa tanang nasod nga mikontra kang Israel. Mauna kini ang giyera sa Gog ug Magog, mo kini ang gitawag nga Armageddon. Ang Ginoo na ang makig-away para sa Israel. Kumbaga, moingon ng Ginoo, Israel, puyo ka na lang diya. Kaya kanang nga panahon na sa akong sa akong pagtuo, kanang nga panahon na sa wala pa mo intervene ang Ginoo, luoy na kay ang kahimtang sa Israel. That is why na nabahin na gyud ang yuta, kay man siya sa Joel, parted, past tense naman. So siguro ang kabubutan gid sa Ginoo, nag-ingon gid siya nga, okay Israel, pahuway ikaw diha, mag-enjoy na lang kamo diha under sa leadership ni David, kay ako dire mao'y pakig-away sa mga nasod nga nibatok sa Israel. So duol na gayud ang Armageddon, tungod kinakita na nato no, tataw na kayo sa kada adlaw nga mga balita nga paingon na gyud dito ang direction ngadto na kay bisan ang Russia nagpahiwatig naman sila nga, or usa sila sa ni-recognize sa Palestine to be a state na. Then ang Germany nagpahiwatig pud sila, ingon sila nga og kuan ilang i-arrest si Prime Minister Netanyahu, sila mo i-arrest ko sila, ingon sa Germany. That is why ang katumanan sa Armageddon nga mo ang gira sa Gog ug Magog aduol na gyud, tungod kay nganong ang Ginoo naman ang makigubat, tungod kay ang yuta nga iyang gipanag-iyahan nga maoy panulundon sa Israel gibahin na sa mga kadagkuan sa kalibutan, kadagkuan sa United Nations. So mao kana siya nga ang Ginoo, grabe ang iyang kapungot, siya ang makig-away tungod kay ang katawhan nga iyang gihatagan, ilugan naman hinuon nga ako ning yuta gihatag panulundon ni sa akong mga anak, unya kuhaon na hinuon sa laing mga nasod. So bisag kinsa kung iyato ibutang dias pamilya nato, imong anak karon giilugan or lupigan, di ba dayang ginikanan masuko. So samara nga ang gi-challenge or ang gibatukan sa tanang mga nasod ang Ginoo, moong ang Ginoo mo'y makigharong kanila. So atong basahon ang Ezekiel chapter 34 verse 23 paingon sa 26, and I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David. He shall feed them, and he shall be their shepherd, and I the Lord will be their God, and my servant David a prince among them. I the Lord have spoken it, and I will make
with them a covenant of peace, and will cause the evil beast to cease out of the land, and they shall dwell safely in the wilderness and sleep in the woods. And I will make them and the places run about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. So, tungod kay na-resurrect naman katong dugay nga matay, apil si King David nga mao ang prinsipe, nga maoy dumala, magapakaon sa katawhan sa Ginoo. So mo kini siya ang covenant sa Ginoo nga kumbaga makigpeace na ko sa inyo. Walaon ko na tong akong pagsilot kaninyo tungod kay nakita sa Ginoo nga niabot na gid ang time nga ang iyang kapungot sa Israel tungod sa ilang pagsimbag Dios niabot na gyud panang gikaluyuan niya tungod sa kahimtang nga giayo-ayo og irok ang Israel anang panahona. So sa katapusan mga igsuon atong sundon ang mga lagda sa atong Ginoo. Ang pagsimba sa Ginoo dili tungod kay maoy na panunod o naandan, kundi kung unsa gayud ang kabubuton sa Ginoo. Mao lamang kana og maayong gabi sa tanan, and God bless us all.